pala na. Hindi naka-record. Hello guys. Yan. Ito kasama ko si Kapi Moto TV. Follow nyo po ang kanyang FB page. Saka YouTube channel. Yes. Ano masasabi niyo, sir? Yan, shoutout sa lahat ng followers ni Kuya. Daniel Dan. Daniel Dan. Follow nyo po, Kapi Moto TV 2.0, YouTube, tsaka Facebook page. Yan, collab so. Shoutout po sa inyo. Nag-iisa. Makikita nyo yung kanyang motor. Papakita ko sa inyo guys. Para medyo... kita mo. Yan Yan ang gamit niya guys Kawasaki CH2. Kawasaki CH2. Yan ang gamit ni Kapi Moto TV. Yan, thank you sir. Thank you po Kuya. Okay, salamat po. Welcome kayo dito. Anytime. Bye bye.